اور یہ اچیو میں نے ایسے کیا ہے کہ مطلب ہائی اسکول لیول میں 11th کلاس میں ہمیں یہ اسائنمنٹ ملتا ہے کہ ہمیں ایک ریسرچ پروجیکٹ کرنا ہے اور کچھ سبجیکٹس ہوتے ہیں وہاں پہ میں نے میتھس چوز کیا ہے. ہر اسکول میں ڈفرینٹ سبجیکٹس وہ دیتے ہیں اور پھر اسی سبجیکٹ کے اندر پھر وہ ڈفرینٹ ٹاپکس دیتے ہیں کہ اس بارے میں ریسرچ کریں اور خود ہی بھی مطلب وہ ٹیچر سے اجازت دیتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کا بھی ٹاپک سوچ سکتے ہیں. پھر وہ مطلب اٹس اپ ٹو دیم کہ وہ مطلب اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں. پھر مجھے یہ آئیڈیا آیا تھا کہ میں اس ٹاپک پر ریسرچ کرنا چاہتی ہوں, پھر انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تو پھر میں نے یہی ریسرچ کیا. ٹھیک ہے, زبردست. اچھا وانیہ, جیسے ابھی ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے, آپ کے پیرنٹس بھی یہاں پر ہیں, کیمرے کے پیچھے وہ کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ شاید ایزی نہیں تھی ہم لوگوں سے بات کرنے میں. وہ پہلے بتائیے گا کہ اب آپ ایزی ہو چکی ہیں, اور سیکنڈلی دس از یور فرسٹ ٹائم ان پاکستان. جی بالکل, میں ایزی ہو گئی فرسٹ ٹائم ان پاکستان. یا فرسٹ ٹائم اتنی اردو اچھی کیسے ہے؟ کیونکہ میں پاکستانی ڈراماز بہت دیکھتی ہوں. اچھا, اس لیے اچھی ہے. پاکستانی ڈراماز اچھے ہوتے ہیں. ہاں مجھے صرف وہی پسند, مطلب میں وہاں نیٹ فلکس وغیرہ کچھ نہیں دیکھتی. پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ سارے ایوارڈ بھی لے رہے ہیں آپ, کامیابی بھی, اور پھر ڈراماز بھی دیکھتے ہیں. جی لیکن میں نے مطلب 12th کلاس میں کم کر دی تھی ڈراماز, پھر مطلب شام کو ویک میں 2-3 دفعہ دیکھتی تھی, لیکن دیکھتی تھی. بریک بھی ضروری ہوتی ہے. پیرنٹس جو ہیں, امی بھی ظاہر ہے اردو جی, ماما ہمیشہ ماما کے ساتھ اور پاپا کے ساتھ بھی اردو ظاہر ہے گھر میں کبھی کبھار. گھر میں ہمیشہ اردو. اور پاکستان میں آپ اپنا ٹائم انجوائے کر رہی ہیں؟ جی بہت, فیملی یا فرینڈس کے ساتھ اتنے عرصے بعد مل رہے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو جرمن سکولز میں یہ جو ریسرچ کا پروسیس ہے یہ کس طرح سے کام کرتا ہے؟ کیونکہ انفارچونیٹلی پاکستان میں اس طرح سے ریسرچ نہیں ہے, صرف اسٹڈیز پر زور ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس پر یہ پریشر ہے کہ آپ نے گریڈ لے کر آنے ہیں, آپ نے پاس ہونا ہے, اچھے نمبرز ہونے چاہیے. ریسرچ ابھی اس طرح سے نہیں ہے جیسے باہر کے ممالک میں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں ڈیٹیل میں ذرا بتائیں کہ کیسے ان کا ریسرچ سسٹم کام کر رہا ہے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ. مجھے بھی لگتا ہے, مجھے زیادہ پاکستانی سسٹم کے بارے میں نہیں پتا اسکولس کا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت تھیوری بیسڈ ہے. وہاں مطلب بہت پریکٹیکل بھی ہوتا ہے, کہ مطلب جیسے یہ مطلب ضروری ہے کہ 11th کلاس میں یہ ریسرچ کرنی ہے, اس کے بغیر نہیں ہوتا. لائک وہ ایسے 11th to 12th 1 سال ٹائم ہوتا ہے اس ریسرچ کو کرنے کے لیے, اور اس سے جب وہ نہ کریں یا اس میں مطلب 0 پوائنٹس آئیں تو مطلب آپ A لیولس نہیں کر سکتے, مطلب وہ مینڈیٹوری ہے اس کے لیے. اور مطلب وہ کرتے ہیں. اور یہ جیسے ہنس ریگل فاؤنڈیشن ہے, یہ مطلب اسکول کے ساتھ جڑی بھی نہیں ہے, یہاں اس کو علیحدہ مطلب وہ بھیج سکتے ہیں کہ ہم نے یہ ریسرچ کی ہے من سبجیکٹس میں, تو پھر وہ اس کا مطلب ایوارڈ دیتے ہیں. لیکن یہ صرف 11th اور 12th کلاس میں ہوتا ہے. اور آپ وہاں پر بھی اتنا ہی تیز بولتی ہیں؟ جی مجھے عادت ہے, مجھے پتہ نہیں تھا, ہمیشہ سے عادت ہے. کوئی بات نہیں, مجھے بچے ہمارے یہی کہتے ہیں. میری بیٹی ہے وہ بھی یو کے میں اس وقت, تو ظاہر ہے اسکول میں ان کا اس طرح کا سسٹم ہوتا ہے. اس سے جب میں بات کرتی ہوں تو اتنا وہ آپ کی طرح فلوئنٹلی بولتی ہے, میں کہتی ہوں وہی ٹھہر کے, ماما بھی یہی کہتی ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی. خیر, اچھا آپ نے کووڈ-19 پہ ایک سافٹ ویئر بنایا ہے, یہ سافٹ ویئر کیا ہے, یہ آئیڈیا آپ کو کیسے آیا, اتنی چھوٹی سی عمر میں کس طرح سے کر لیا؟ جی مطلب آئیڈیا مجھے یہاں سے آیا کہ مطلب میری ایک بہت کلوز فرینڈ ہے, ان کی گرینڈ مدر کی ڈیتھ ہوئی تھی کووڈ-19 کی وجہ سے. وہ اس لیے کیونکہ مطلب دیر بعد پتہ چلا تھا کہ کووڈ-19 تھا. انہوں نے دوسرے ٹیسٹ کیے تھے لیکن وہ ہر وقت نیگیٹو آتے رہے. جب پہلے پتہ چل جاتا کہ کووڈ-19 ہے شاید ان کا علاج ہو جاتا, لیکن اس لیے کیونکہ دیر بعد پتہ چلا ہے ان کی ڈیتھ ہوگی تو کچھ کر نہیں پائے. جیسے میں نے سوچا تھا کوئی اور طریقہ بھی ہونا چاہیے کہ کووڈ-19 کو بندہ کیسے ڈیٹیکٹ کر سکے, اور آج کل مطلب AI یا ہر جگہ, میں نے سوچا تھا کہ AI کو کیسے کمبائن کر سکے کووڈ-19 کے ساتھ تاکہ ایک اور میتھڈ مل جائے. تو اس لیے پھر مجھے یہ آئیڈیا ہے کہ میں نے اسی ٹاپک پہ مطلب کچھ نہ کچھ کرنا ہے تاکہ ایسا کچھ بنا سکوں جس سے فائدہ بھی ہو. تو وہ ایسے کہ ایک ویب ایپ ہے, تو اس کے اوپر مطلب لنگ کی ایکس رے اپلوڈ کر سکتے ہیں, اور پھر وہ آپ کو فوراً سے فیڈ بیک دے دیتا ہے کہ یہ انفیکٹڈ ہے کووڈ-19 سے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایپ ابھی لانچ ہو گئی ہے یا اس پر کام چل رہا ہے؟ جی وہ لانچ ہو گیا, ویب ایپ ہے, لیکن مطلب شاید اس پہ اور بھی مطلب میں فیوچر میں اور کام کروں. اچھا, جس طرح سے آپ نے کووڈ-19 ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں وہ ایک پینڈیمک تھا, آپ نے اس پر سافٹ ویئر بھی بنایا اور ماشاءاللہ بڑا زبردست چلا, بڑا اچھا کام آپ نے کیا. لیکن پاکستان میں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ کووڈ-19 کچھ نہیں ہوتا. پنجابی آتی ہے آپ کو تھوڑی بہت کہ کووڈ-19 کچھ نہیں ہوتا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں مجھے پتا ہے, لیکن وہاں پہ مطلب وہاں بھی کچھ لوگ ہوتے جو کہتے ہیں کووڈ-19 کچھ نہیں ہے, لیکن جب مطلب 2019-20 میں تو وہاں بہت ہائپ تھا کہ کووڈ-19 ہے, لیکن اب وہاں بھی کم ہوتا جا رہا ہے ویسے, لیکن وہ ہے. اچھا, آپ اور بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوں گے, آپ کی کلاس میٹس ہوں گی, لڑکیاں لڑکے, پاکستانی بچے جن کی میں بات کر رہی ہوں, وہاں کے جو اسکولز ہیں, آپ کی وجہ سے برا فیل کرتے ہو کیونکہ جب کوئی ایک برائٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے تو باقی اسٹوڈنٹس کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, اور یہاں ان کے پیرنٹس کہتے ہیں بالکل. اچھا, تو وہ میں نے سنا ہے کہ کچھ اسکولز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بلی کی جاتی ہے پاکستانی بچوں کے ساتھ, کوئی ایسا بیہیویئر یا کچھ
कुछ इस तरह से, कुछ वहाँ का जो सेटअप है तालीमी, उसके बारे में बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे स्कूल में काफ़ी ज़्यादा मतलब बाहर के लोग हैं, वहाँ जर्मन्स थोड़े से कम है, मतलब क्योंकि वो एक लड़कियों का स्कूल है और वहाँ म्यूनिक में सिर्फ 2 लड़कियाँ, हाँ सिर्फ लड़कियाँ, और जर्मनी में सिर्फ 2 गर्ल्स गिम्नाजियम कहते हैं, मतलब 3 टाइप्स होते हैं स्कूल्स के। मैं गिम्नाजियम में थी तो सिर्फ 2 गिम्नाजियम्स हैं जो मतलब गर्ल्स के, तो वहाँ पे मतलब काफ़ी हिजाबीज भी हैं, तो मतलब वहाँ नमाज भी पढ़ते होते हैं हम कभी कभी मतलब रूम के अंदर, तो वहाँ बुली वगैरह वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ओवरऑल वानिया हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी हम आए रोज़ देखते रहते हैं इस्लामोफोबिया के कुछ इश्यूज हैं जो बाहर ममालिक में भी हैं। आप लोगों ने कभी कुछ ऐसा विटनेस किया या उस पर आप क्या राय रखती हैं अपनी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ खुद ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ अभी तक, लेकिन सुनने को मिलता है कि मतलब हर जगह ऐसे इस्लामोफोबिया वाले लोग होते हैं। और ऑब्वियसली कभी कभी टीचर्स के साथ भी बंदे को फील होता है कि मतलब कोई जर्मन साथ बैठा हुआ है, मैं साथ बैठी हुई हूँ, कि कभी लगता है कि मतलब हम सेम बात बोल रहे हैं तो उनको ज़्यादा अच्छा ग्रेड मिल रहा है मुझसे। ये थोड़ा सा मतलब हर किसी ने फील करते हैं, वो बताते नहीं है लेकिन लगता ऐसा है कभी। अच्छा, जर्मनी आपकी बर्थ प्लेस भी है? नहीं, पाकिस्तान में। कब गई थी आप जर्मनी? जब मैं 3 इयर्स की थी। 3 इयर्स की थी तब गई आप, तो फिर उसके ज़ाहिर है आपने कितने 4-5 साल की होंगी तभी स्कूल आपने ज्वाइन किया? स्कूल 7 में ज्वाइन। 7 इयर्स में। तो आपको पता है कि जब पाकिस्तान में यहाँ पे हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके इतने बड़े बड़े 3 साल की उम्र में भेज देते हैं, हाँ इतने हैवी उनके बैग्स होते हैं। वहाँ पे क्या मतलब आपकी बुक्स स्कूल में रखी जाती हैं, किस तरह से बच्चों को ट्रीट किया जाता है? क्या बुक्स बना खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि स्कूल में रखे या साथ ले जाए, या अब तो मतलब आईपैड्स होते हैं स्टूडेंट्स पे कि नहीं पढ़ो, मतलब सख्ती जितना हमारे यहाँ होता है कि बच्चों के भी ये असेसमेंट टेस्ट हो रहे हैं, फिर मिड टर्म्स हो गए हैं, फिर आपके जी वो फाइनल टर्म्स आ गए हैं, फिर आपके एग्जाम्स आ गए हैं, हर वक्त बच्चों को। मैंने सुना है कि यहाँ पे ज़्यादा मामा पापा से भी सुनने को मिलता है, वो भी कहते हैं कि वहाँ पे तो बहुत सख्ती थी, यहाँ पे कुछ नहीं होता। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर तो हम लोग तो सारा दिन रट्टे लगाते रहते थे। हाँ, वहाँ पे मतलब मुझे खुद अपने आप को मैं प्रेशर देती थी कि मैंने अच्छा होना, मैंने अच्छे ग्रेड्स लेने, लेकिन टीचर ज़्यादा नहीं कहते थे। वो कहते थे बस पास होना भी काफ़ी ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छे ग्रेड्स हो, ज़्यादा मतलब स्ट्रेस ना लो, एंजॉय करो लाइफ, एंजॉय करो। ठीक है। अच्छा वानिया, कितना इंपॉर्टेंट आप समझती हैं एजुकेशन सिस्टम के साथ, जैसे आपने बताया कि प्रैक्टिकली भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आप पढ़ रहे हैं आपने उसका प्रैक्टिकल होते हुए भी देखा है। यहाँ पर ज़रा हमारे सिस्टम में कुछ इश्यूज हैं, कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए आसानी हो जाती है? मतलब जो आपने सीखा आपको खुद भी खुशी मिलती है कि जो मैंने सीखा है उसको मैं सच में रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे भी मतलब अप्लाई कर सकती हूँ। दूसरा मुझे लगता है बड़े होकर मतलब जॉब इंडस्ट्री में भी काफ़ी फ़ायदा होता है कि पहले से प्रैक्टिकल लाइफ की पता हो, और इंटर्नशिप्स वगैरह भी की हूँ, वहाँ पे इंटर्नशिप्स भी करनी होती हैं स्कूल में। ठीक है। और ये कोविड-19 का जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया, अपने ओन पर बनाया, किसी की मदद के साथ बनाया, ये किस तरह से सारा मुकम्मल हुआ और उसमें कितना टाइम लगा था? टाइम 6 मंथ्स तकरीबन लगे। अच्छा। और शुरू में मैंने पापा से हेल्प ली थी कि मतलब मैं कैसे कौन से टूल्स यूज़ करूँ, शुरू कहाँ से करूँ, तो उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड किया, तो 6 मंथ्स लग गए थे इस कोड को। स्कूल टीचर्स की जानिब से भी आपको हेल्प आउट किया गया था स्कूल की तरफ से इस प्रोजेक्ट में? ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो मैथ्स की टीचर थी, उनको मतलब प्रोग्रामिंग नहीं आती थी, लेकिन मैथ्स के जब कोई क्वेश्चन होते थे या मतलब इन जनरल कि मैंने और क्या करना है या क्या ना करूँ, तो उसमें हेल्प करती थी। ठीक है। और क्या क्राइटेरिया है, ये जो प्राइज़ आपको मिला है, हांस स्ट्रीगल प्राइज़ है, इसका क्या क्राइटेरिया होता है? एक तो कि मिन सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, और दूसरी बात मतलब कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो मतलब ज़्यादा लोगों ने अभी तक ना की हो, और प्रैक्टिकल कुछ होना चाहिए। लाइक अब सिर्फ हिस्ट्री के बारे में कुछ बता दें और कुछ मतलब बना ना हो कुछ। अब जैसे मैंने एक वेब ऐप बनाई है ना, तो एक नई चीज़ बनाई है, अकॉम्प्लिशमेंट हो, अचीवमेंट हो। ठीक है। अच्छा, एक तो आपने बता दिया कि ड्रामे आप देखती हैं, और क्या आपकी एक्टिविटीज़ हैं, और क्या हॉबीज़ हैं, फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? हॉबीज़ में कैलीग्राफी बहुत शौक से करती हूँ। अच्छा, वो आपने कहाँ से सीखी? क्योंकि वो तो बड़ा मुश्किल काम है, वो तो प्रॉपर सीखना पड़ता है। वो भी पाकिस्तानी ड्रामा से, अलिफ आपने देखा है ड्रामा? यहाँ वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली थी कि मैंने सोचा कि मैं भी शुरू करती, इतना अच्छा लगता है कैलीग्राफी करना, तो मैं शुरू की, तो मुझे मज़ा आ रहा था, तो अब मैं जब टाइम मिलता है करती हूँ। अच्छा, कितना लिविंग स्टाइल में कितना आप जो है वो डिफरेंस फील करें? अब आप पाकिस्तान आई हैं, यहाँ पे भी आप रह रही हैं, यहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर, यहाँ का कल्चर एंजॉय कर रही हैं, खाने वाने किस तरह? खाने हलाल फूड बहुत मजा। सबसे बड़ा इशू ये होता है वहाँ के लोगों का, बाहर के ममालिक में तो इशू होता है, यहाँ हर कुछ पूछे बगैर खा सकता है बंदा, हर चीज़ बहुत मजा। लेकिन ट्रैफिक यहाँ आके मैं हमेशा बहुत हैरान होती हूँ ट्रैफिक देख के। गाड़ियाँ हर जगह से आती हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, वहाँ से नहीं होता। हाँ, ये तो है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उस तरह से फॉलो यहाँ पर नहीं किए जाते जैसे बाहर के ममालिक में किए जाते हैं। अच्छा, फ्यूचर प्लान्स अब आपके क्या हैं? क्योंकि आपने इतनी छोटी सी एज में काफ़ी कारनामे हैं, काफ़ी अचीवमेंट्स हैं,
तो फ्यूचर के क्या प्लान्स? अभी अक्टूबर से मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी. मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया बैचलर्स के लिए, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक के लिए. तो मैंने इसी फील्ड में रहना और मैंने सोचा कि मैं अपनी टेक कंपनी भी कभी मतलब चलाऊंगी. अच्छा ठीक है. तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कैलीग्राफी, सॉफ्टवेयर, ये कुछ समझ नहीं आ रहा, मल्टी डायमेंशन आप जा रही हैं. ये थोड़ा सा बताएं कि ये अब आप क्या करना चाह रही हैं, इसकी क्या रीज़न है? कैलीग्राफी का मुझे वैसे ही मतलब शौक है, पैशन है. मतलब मैं अब जब मतलब फ्यूचर में जो जॉब करना चाहते हैं, मैं कैलीग्राफी एज अ जॉब तो नहीं चूज़ कर सकती. तो इसलिए मुझे था, मुझे पापा से भी मतलब थोड़ी गाइडेंस मिलती है कि मतलब मैं आगे क्या करूँ. तो उन्होंने भी मुझे मतलब गाइड किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको मतलब अच्छी लगेगी, क्योंकि मुझे ऑटोनोमस ड्राइविंग का भी शौक है. तो मतलब इसलिए मुझे लग रहा था कि ये सही है. अच्छा, किस तरह से अपनी ग्रूमिंग के हवाले से, जैसे मैं देख रही हूँ माशाल्लाह से बड़ा अच्छे तरीके से आपने कैरी किया हुआ है ओवरऑल, तो किस तरह से आप वहाँ पे यहाँ की लड़कियाँ ज़्यादा फैशनेबल हैं, हमारा कल्चर ज़्यादा, या वहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा फैशनेबल? वहाँ पे लाइक फैशन थोड़ा डिफरेंट है. लाइक वो मतलब वहाँ पे छोटे कपड़े वगैरह भी पहनते हैं, तो वो यहाँ पे मैंने कम देखा है ऑब्वियसली. और वैसे मुझे लगता है यहाँ पे ज़्यादा फैशनेबल हैं लोग. मेरे को ज़्यादा शौक है तैयार होने का. वहाँ इतना ये बात मैंने पहले भी सुन रखी है. ठीक है, बहुत शुक्रिया वानिया अख्तर.